kumakan filɛ ja kira kumakan kɔrɔ le sallallahu alaihi wasallam a ko ni saya kɛra yɔrɔ min na k'aw ye sutigiw a ye gba kɛ ka na di sutigiw ma kama sɔrɔ sutigiw dusu kasilen don gbakɛ ma nɔgɔn u bolo i m'a ye fasayara ikhtilafan kasira kira ko sahabaw ma sallallahu alaihi wasallam n'aw ye si sɔrɔ k'aw bɛna fɔ ɲɔgɔn kɔ caman ye diinɛ la dɛ fɔlɔ n'i y'a filɛ kira kumakan sallallahu alaihi wasallam olu min tun bɛ labaara la an nana furu tututu a ma kɛ an ɲinɛ dɛ mɛ mɔgɔkɔrɔbaw ye min lakali ko ni saya kɛra yɔrɔ min na ko fɔlɔ la dɔw yɛrɛ b'a fɔ ko so ko i bɛ hali n'a kɛra lɔgɔkala kelen ye i b'a ye dɔ kun a bɛ nana n'a ye dɔw bɛ ji ɲu o bɛ nana ye subonda la dɔw bɛ malo ta o bɛ nana ye subonda la dɔw bɛ ɲɔkisɛ ta o bɛ nana ye subonda la k'o kun bɛ kɛra joona mɛ an bɛ se ka min fɔ ja olu kun bɛ kira kumakan de kan sallallahu alaihi wasallam mɛ ala kira ko sallallahu alaihi wasallam fa innahu man ya'ishu minkum ni mɔgɔ min balola aw cɛla ni mɔgɔ min ka si sɔrɔ fasayara ikhtilafan kasira aw bɛna fɔ ɲɔgɔn kɔ caman ye n bamusow lamɛnbagaw bi an bɛ cogo di an ka sukoyaw an y'a fɔ an ni ala cɛla la wallahi an ye an tilen ala ye mun bɛ anw fɛ bi sukoya kɛra jumɛn ye bi kɛrɛnkɛrɛnnenya bolo ma an bɛ dugu min kɔnɔ ni inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ne kabakoyara n dabali banna sobonda dɔ la n kumana kan wallahi musokɔrɔba dɔ wulila k'a tɛ ɲɛfɔ n k'a bɛ fɔ ko mun kosɔn k'an b'a fɔ n k'a bɛ fɔ ala ta tɛ to yen mɔgɔ si ye kira kumakan tɛ to yen mɔgɔ si ye n'an ma changer n'an m'an jija n'an ma tugu kira kumakan kɔ sallallahu alaihi wasallam an ya baara laban bɛ taa kɛ zero ye an bolo kiyama ala an kisi o ma kira ko ko a bɛna fɔ ɲɔgɔn kɔ caman ye a don sera wa a ma se bi n'i sera subondaw la ni saya kɛra mɔgɔ min fɛ sutigi bɛ don bon na ka lɔ bon cɛ ma ka miiri daminɛ a bɛ miiri la mun na n bɛna suman sɔrɔ cogo di k'a kɛ daga la sukoya kɛra dagabasigi de ye ko kaburu segidaw ka domini wallahi m'a fɔ a kana domini di kaburu segidaw ma ne m'o fɔ a ye domini di mɛ a kana ɲina a ka danfɛn sanuman kumakan kɔ a kana ɲina a ka taga sira kɔ ko ni sukoya kɛla o a ye tobili kɛ a ye n'a di sutigiw le ma o m'a fɔ sutigiw a ye gba kɛ ka di mɔgɔw ma mun kosɔn an bɛ kuma kɔ yɛlɛma mun na mun kosɔn kana landa dɔ don min tɛ diinɛ dɔ ye kɔnɔbara lafa domini bɛ kɛ yɔrɔ bɛɛ an k'an ka domini kɛ mɛ walayi silamɛw an y'an ka domini kɛ yɔrɔ woloma an y'an ka domini kɛ kun woloma sukoya mana ko an ye kɔnɔbara fa kɔɲɔ di ka se a dom walima ka se a dom y'i fa ka waso ka yɛlɛ foyi t'i la ala fɛ foyi t'i la dunya ni denkulu le fana a dom y'i fa ni fɛti le a dom y'i fa saraka bɔ jumɛn kɔ le dɔ b'a ka fangadigi dɔ bɔla i n'a fɔ den jigira ka saga faga o n'a ɲɔgɔnnaw sura m'a fɔ n k'an ka mɔni cɛ min bɛ yen n'an k'o ma ko sukoya saraka bɔ dɛ mɔni ni bolo ɲɔgɔn lasegi de saraka bɔ tɛ bolo ɲɔgɔn lasegi n ka n t'ale ma kira sallallahu alaihi wasallam a ko di fasayara ikhtilafan kasira aw bɛna ɲɔgɔn kɔ caman de diinɛ nin kɔnɔ dɛ mɛ bi ta sukoya ba yɛlɛmana yɔrɔ caman na an bɛ yɛlɛbɔra minnu la k'an bɛ waso olu la k'an ka fisa n'olu ye n'an k'olu ma k'olu t'i selila ko busumanu an n'olu y'a sukoya bɛɛ de bɛ ɲini ka kɛɲɛ bi ni saya kɛla ka ban dɔw pɛrɛnnen don k'i lɔ nasɔngɔ minɛ la k'a ye nasɔngɔ de k'an bɛ taa lɔgɔ la a b'i bolo a t'i bolo i bɛna bɔ de juru le bɛ ta dɔw fɛ juru le bɛ ta la malo t'i bolo dɔw bɛ taa malo le juru ta ka n'a kɛ daga kɔnɔ sukoya lon yɛrɛ inna lillahi wa inna ilaihi rajiun an bana an fa siya la an bana an ka diinɛ la an kan k'an yɛrɛ waso ni min ye an k'o to yen an bɛ fɛ ka taa sirantanw de nɔfɛ sisan busumaniw ka sukoya le bɛ kɛ fɛti ye olu le fɛ u bɛ fɛti kɛ ka gbaba kɛ ka domini kɛ an t'an jija an y'an différence ka bɔ n'olu ye wa kira ko sallallahu alaihi wasallam fasayara ikhtilafan kasira k'aw bɛna fɔ ɲɔgɔn kɔ caman ye dɛ gbaba kɛ ni subonda la a fɔla o n'i bɛna gba kɛ naam
ni silamaya yɛrɛ le sotigi man ka daga sigi ta la mɔgɔ gbɛrɛw le kan ka gba kɛ gba saya kojugu fo sotigiw tɛ b'a don min na mais n'a ma ɲa k'a bɛ na gba kɛ ko lola minnu bɔra yɔrɔ jan ka na sigi subonda la olu min nana suguya foli la o bɛ gba kɛ olu le kama mais tellement an yɛrɛ tɛ fɛ k'an ka diina nin ɲɛɲini an tɛ fɛ ka don silamɛya yɛrɛ dafɛ an bolo mana bɛ seli kelen pele ma seli dɔrɔn tɛ silamɛya ye an y'an jija misɛnman minnu b'a kɔrɔ an y'an segin k'a lɔn ka baara kɛ n'a ye parce que kira y'o le fɔ sallallahu alaihi wa sallam wa sami wa ta an ye sabali an y'an ka suguyaw filɛ musokɔrɔba ko olu kan ka na fɔ n ka bɛ fɔ ko ni saya kɛra ko fɔ jagoya ko gba ye kɛ n ko gba kɛ ma fɔ mɔgɔ si ye i bɛ taa kuranna kɔnɔ ɲɛ sura 100 ni sura 14 kuranna kɔnɔ i tɛ taa ye yɔrɔ si ko ni saya kɛra sutigi ko gbaba kɛ y'a di mɔgɔw ma ne ye kalanden ye ne kɔni m'a ye n kalanfaw fana ne m'a fɔ ɲɛnɛ fɔlɔ mais mun de nana n'a y'an ka diina la mun de nana ni dagabasi y'an fɛ mɔgɔ bɛ n'an ma sabali ka segin ala ma ka segin kuranna ma an bɛna kɛ sababu ye ka jurumi caman de ɲun ka sigi an kun mɔgɔ dɔw donna silamɛya la olu m'a faamu n'olu taara ye dagabasigi b'an fɛ suguya la olu hakili la k'o le y'an ka diina nin dɔ ye k'a sɔrɔ an ka diina dɔ tɛ an k'an ka tobi ka di sutigiw ma sutigiw man ka tobi ka bɔ k'a labɔ mais bi ta ni saya kɛl'i fɛ i pɛrɛ dɛ dɔw b'u den premier den filanan den sabanan u b'a bɛɛ cɛ ka na sigi subonda la sotigi b'a tobi jagoya o le na suguya dɔ kɛra an kɛrɛfɛ a ma mɛn baw wallahi alibisa ala ka ɲi cɛkɔrɔba man kɛnɛ fɛn tɛ cɛkɔrɔba bolo cɛkɔrɔba nana fatu muso tɛ bonda la denw de bɛ yen jama nana ka na sigi girin suguya banna u bɛ ɲɛ sudonna o donna u bɛ ɲɛ lɔlɔla ɲɔgɔn na n tɔle bɛ dɔ kana kɛrɛfɛ ko ko n tɛra ko daga tɛna sigi dɛ k'a k'an ka daga sigi dɛ ko mɔgɔ ninnu tɛna taa sisan Allahu akubaru a tɛna taa sisan a y'a dominikɛyɔrɔ banna fo yan ala ma taa tobi kana d'u ma fo ka sigi k'a kɔnɔ a bɛna taa sisan ni ka mɛn k'i bɛ sigi dɛ ɲɛ bɛ sisi de bɔtɔ la ala ma taa tobi kana di sutigi ma sutigi de bɛna tobi ka d'olu ma mun kosɔn ni lolaw nɔ k'u bɔra voyage la o lamɛn ka di o fɔ ka di olu kan ka sigi mais mun b'a to dugu kelen kɔnɔ mɔgɔw bɛna sigi subonda la domini kama an y'a dabila walayi ko kɛta tɛ an ka diina tɛ ni nana y'a foli kɛ duwawu dɔ ye ko segin ta so kɔnɔ hali n'a sɔrɔ k'i bɛ fɛ ka tile kɛ kɛ tilela don wagati jɛ ye na ye taga ou bien ye na kɔfɛ n'o kɛra doni bɛ fiɲɛ sutigiw bolo n'o kɛra an ka diina nin kɛ an bɛ se k'a labaara ni ala kumakan ye a bɛ se ka baara ni kira kumakan ye sallallahu alaihi wasallam sinon an bɛna to ko dɔ la ka taa an yɛrɛ ye ko dɔ cɛ ma ko caman de b'a la dɛ sukoya gbakɛ ni subonda la n'an ma filɛ a fɔli man ɲi bi mɛ fo an y'a fɔ a fɔli ka jugu fo an y'a fɔ wallahi n'an y'a filɛ silamaw ele yɛrɛ min bɛ nana ka na sigi ka domini kɛ est ce que i bɛ domini nin kɛla a b'i satisfait la a bɛ sera ka jigin ka ɲa wa dusu kasi et puis fana ni ele ma hami est ce que mɔgɔ minnu bɛ yen se b'u ye walama se t'u ye ala k'an ni sababa bɛn olu na an sigiɲɔgɔn dɔ den fatuli kɛla fɛ tuguni muso ni jama nana ka na sigi lu kɔnɔ mɔgɔw bɛ ka joli kɛ joli banna ka taa laseli kɛ ne ka muso a bɛ taga ni ka segin la n'a donna bon a bɛ bɔ n'a donna a bɛ bɔ n'a donna a bɛ bɔ an hakili tɛ ko la o an ka wajuru daminɛ a sera wajuru yɔrɔ dɔ ma an ye ladilikan di mɔgɔw ma min ye sukoya domini ye ka nafa n'a valeur n'a fɛnw bɛɛ yira mɔgɔw la n'an digɛna kɔ an bɛ baraji min sɔrɔ ka t'o fɔ la mɔgɔw nana sudon banna min kɛ ala k'a kɛ fɛn o fɛn tun bɛ bɛɛ kɛla kuma lamɛnbaga ye bɛɛ yɛrɛkɛla mɔgɔ bɛɛ tagala muso banna ka don ne kan a ye mun fɔ a ko wallahi ko n tɛ ba i fo la ko dasi kelen k'a tun tɛ ne bolo bonna ko n m'a lɔn n b'a kɛ cogoya min na ko jama siginin bɛ ko ni n dɔ m'a tobi k'o b'a fɔ k'o bɛ taa ni n tɔgɔ ye ne baw est ce que mɔgɔ kɔrɔfɔ kun dɔ de b'ale ya mɔgɔ critique kun dɔ de b'ale ye mais tellement an bana an yɛrɛ la an ta kɛra kɔnɔbara la fan de domini bɛ kɛ yɔrɔ o yɔrɔ an b'o le ɲɛɲini na dɔrɔn
nini kanga domi alo amanga domi alo sanga kono e fadoro kono ba ni me fa ni mine ka ki tigata lo ne ba be vide ngo do be fona do kono be bolika be yele ka solo kata ni ma domi ro la ma perdia kira mi fa sallallahu alaihi wasallam ot lele bola ni fasayra iktilafan kaseera fonyon ko chama be na ide makodi kono yo fonyon ko yo ne be mu fa we sabo aw yen lame slamo ko yen lame fa alaykum bi sunnati ntala tasram ka kay ta no yele ni mo tulan tasra ko atesege atenyani afani ntena toro soro kala be hina la fana ya rabbi alla antu kila tasram ko sallallahu alaihi wasallam suko ya la tasra de jume ole ni sayakela ibena suko ro kana suti ma bere na soro ibe dugu kono ke hal ni kongo bila kongo so mina ta Dominique ka so ni da sifla bibolo na tobili ke na subundala wala manna sumandi subundala nyondi subundala mogoma wala manna malo duma wala manna logo duma femi sebieni ya saraka bo ya di subundala mogoma hal ni kongo bila ko gbamoni na tika so yeti ka Dominique mais ça fait anga yere ke loni mbawye ni ko kite Dominique adomsa mo hinale sera suma ele ere fanani ita donwa ni yama nemale anu ma fo nematere nemale me ama sa boko lela anken me ka ke landa do le suko yala suno ke ni ka ya fle asaraka bo ki ngeni ya ke mi ala ba nema sama manga na toko to ke landa ya nga dina kono angana to ayeke mo ya ye mo binu madina famu ay ko lu yen comme islam ya dole bale ibe ni be baraka ke kanga jate minen na nyo na uleo suno fle ma ko be saraka la de fle ma ko be nema se yere la manye hakili soro anya bocho ya ole fle chane ni ka Dominique a nema be su soro chiale mena soro jurule talaka gwata ko kedo fle ko funyena na soro jurule talaka malo sanka nansa na la te sabato ko le fawo ko na mo ko kontela ha ala hakli madama wala kira benin la le kam dilama sallallahu alaihi wasallam fa etani ngata kasrai aya takasira ka sumanyini kana disubundala ni war le sebie na disubundala mogoma